Oratio Imperata sa panahon sa pandemya. Maluluyon ug mahigugmaon nga amahan, midangop kami kanimo ning takna sa among panginahanglan. Aron mangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 virus nga nakahasol kanamo ug nakakutlo na og daghang kinabuhi. Nangaliyoko kami sa imong mahigugmaong pagtagan ug pinaagi sa imong makaalim nga mga kamot, ipahilayo kami sa kahadlok sa maong sakit ug sa kamatayon. Ipahibalik mo ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita ug kaayuhan ning maong sakit ug pagsumpo sa pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga bakuna nga giugmad uban sa imong kaalam, inspirasyon ug pag-aga. Panalangini ang among mga paningkamot nga magpulos kining nga bakuna ug aron matapos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doktor, nurses ug uban pang mga health workers nga timanon nila ang mga masakiton uban sa kahanas ug kalumo sa kasildasan. Katagi sila og mayong panglawas ug pangisip, kalig-on sa ilang pagtahan sa kaugalingon alang sa uban o panalipod batok sa sakit. Nagampo usab kami alang sa mga gitakbuyan sa mong sakit. May balik-unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalig di ang tanan nga nag-atiman kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Nangayo kami sa imong grasya aron buhaton namo ang pagpatunhay sa kaayuhan alang sa tanan ug aron tabangan namo ang mga nanginahanglan. Ang among pagtinabangay o mga buhat sa kaluoy, magtabang ka na, aron makalabang kami niining dakong pagsulay, ug magkabig ka namo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa pahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Midangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, aron tamaya ang among gipangayo tungod sa among panginahanglan. Tinudoa ilikay mo kami sa tanang kadautan o mahimayaon o bulahan nga Berheng Maria. Amen. O Maria, kaayuhan sa mga masakiton, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. Santiago Apostol, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Vicente Ferrer, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Padre Francisco Paliola, ipangaliya mo kami. Gikan sa Radio Philippines Network, DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City. Kini ang RPN DXKD Polo 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN DXKD Radio Ronda Kusog Dipolo. Ladies and gentlemen, good evening. This is DXKD AM of RPN, a commercial radio station owned and operated by Radio Philippines Network Incorporated with a power of 1,000 watts under license number BSD-0782-2017 by the National Telecommunications Commission, valid until 31st of December 2020. DXKD Studio is located at 2nd floor Juliana Building in the corners of Gonzales and Lopez Haina Streets, and the transmitter site also located at Gonzales Street, Biasong, Dipolog City in the province of Zamboanga del Norte, Philippines.
DXKD of RPN is maintained and operated by the following engineer and technician duly licensed by the Professional Regulation Commission and National Telecommunications Commission. Chief Technician Engineer Gary Armada Pegarido with ECE license number 13285 and First Class Radio Telephone Operator Roel Bicol Bucayal with license number 93-1PIX-6272. DXKD-AM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.